थी ये वाला सजाई, देखिए कैसा हुआ है बताइए। এটা তুই করেছিস? हाँ এ না, সত্যি মেকআপটা খুবই সুন্দর হয়েছে, খুব ফ্ললেস টাইপের হয়েছে মেকআপটা। है ना मैम। ওয়াও, দারুণ হয়েছে, দেখ মেকআপটা সত্যি ভালো হয়েছে, মেকআপটা আই মেকআপটাও ভালো হয়েছে। এই দেখো, ভীষণ ভালো হয়েছে মেকআপটা। হ্যাঁ, লাইন পড়েনি তো, ওটাই তো বলছি, ভীষণ ভালো হয়েছে। मतलब रात को हम लोग कितना बजे, 1-1:30 बजे तक, तभी हम लोग का क्या की भाव अभी तक नहीं आया। फेस में एक होता है ना लाइन क्रिएट, পুরো শেডে গেছিল, ये ন্যাচারালটা ছিল। नेचुरल एकदम। कोई भी मतलब ये नहीं कि ज्यादा पूरा एकदम व्हाइट लग না रहा না, है বোঝা যাচ্ছে, আর আই মেকআপটাও দারুণ হয়েছে। ওদের লিপসের জায়গাটা বুঝেছি, ওটা हाँ, আরেকটুখানি মানে কি বলতো, মানে এই যে লাইনটা যে लिप्स वाला করেছি। मैं नहीं की, वो तो खुद से पहनी है। আচ্ছা, ওই জন্য। কিন্তু আই মেকআপটাও খুব সুন্দর হয়েছে, মেকআপটা একটা করেছিস। और ये मेरी भाभी का, इनका इनका तो এটাও দারুণ হয়েছে। দাঁড়া, साइड फेस মেকআপটা में की দেখে, है। হ্যাঁ। না, এই মেকআপটাও ভালো, মানে একটু ফ্ললেস টাইপের লাগছে, যেইভাবে বলেছি না ওইভাবে করেছিস। आपका स्टूडेंट हूँ मैं, करूंगी नहीं। সত্যি ভালো হয়েছে মেকআপটা, দেখ কতটা ফ্ললেস মেকআপ হয়েছে, দেখ শুধু মেকআপটা। ज्यादा हमको देखिए ब्राइट मतलब बहुत गोरे हो जाओ वैसा कोई मेकअप না, আমি তো বলেছি মানে একদম নিউড শেডে করবি, অত হাই দরকার নেই, একদম মানে হেভি একটা